ହେଇଗଲା। हाँ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणं साधूनां विनाशाय सदुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रभु जोगेश्वर जोगाधिराज हर हर महादेवंकर जय प्रभु कृपा जगत वंदित जगत पूजित जगत गुरु श्री श्री आदि शंकराचार्यंकर जय 145तम शंकराचार्य पुरी गोवर्धन पीठ मठाधीश जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वतींकर पदार बिंदे चरण जुगले कोटि कोटि प्रणिपात शरण भगवान। सुधी दर्शनामी गोस्वामी ब्राह्मण समाज प्रत्येक सर्वभारतीय स्तर रे उत्कल राज्य रे जेते अछंती जगत गुरु शंकराचार्य दर्शनामी गोस्वामी समाज पाई ये होची दुर्लभ कथा। 2555 वर्ष तले जगत गुरु शंकराचार्य निजे मनुष्य रूप में देह धरी सृष्टि के आसीथिले। भगवान शंकरंकर अवतार नहीं सी दी जाइथिबा प्रत्येक वाणी प्रत्येक पुस्तक प्रत्येक रचना कहाँ पाइंची सी तैयारी करथिबा चारि मठ कहाँ पाइंची सी तैयारी करथिबा दशनासी गोस्वामी समाज हिंदू सनातन धर्मर रक्षाकर्ता स्वरूप दशनामी गोस्वामी मानक नहीं जो समाज गठित करथिले हिंदू परंपरा को बचाई दशनामी माने ये दशनामी माने साधु माने संत माने गुरु माने भारत प्रत्येक कोण रे संस्कार कार्य कर जो लोक कुसंस्कार हो दशनामी परिवार से संस्कारित कर्म करने रचना करथिले। चारि कोणे चारोटी मठ करथिले। हिमालय रे बद्रीनाथ पश्चिम रे द्वारिकानाथ दक्षिण रे रामेश्वर पूर्व रे गोवर्धन पीठ श्रीक्षेत्र धाम पुरी सारा भारत वर्ष पदरे बुली बुली चाली चाली से जो दिग्दर्शन दे जाइथिले दशनामी गोस्वामी समाज पाई जेते पुस्तक रचना करथिले ब्रह्म तत्व ब्रह्म ज्ञान विषय रे ईश्वर किए परमेश्वर किए परमात्मा किए परम ब्रह्म किए तमे किए से कहीं के आसीच ये मनुष्य जन्म होची दुर्लभ जन्म सृष्टि ये संसार सबठार श्रेष्ठ दुर्लभ जन्म ना मनुष्य। भागवत काल रचना करछन्ति कलम करछन्ति व्यास संस्कृत ओडिया भागवत जगन्नाथ दास अति बड़ी जगन्नाथ दास मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान तेणु मनुष्य जो मानव जन्म पाई मर्त्यमंडल को आसीच मानव जन्म मर्त्यमंडल दशनामी गोस्वामी समाज तैयारी करते आज हे सुधी वृंद ये समाज प्रत्येक भारत वर्षर ओडिशा राज्यर प्रत्येक परिवार पाई विनम्र अनुरोध सहित कहूँ आमे ब्राह्मण आमे गोसाई आमे सन्यासी तेणु जन्म न दायित्व शुद्ध संस्कार द्विजमुच्यते वेद अभ्यास भवति विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण मु आद्यारू कही आसुची दीर्घ वर्ष धरी प्रथम समस्त को ब्राह्मण हबार विद्या अध्ययन करते ब्रह्म को ब्रह्म कौन तारु ब्रह्म जगन्नाथ नीलाद्रि केशरी नाथ जगन्नाथ स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सब ओंकार सब जाक उत्पत्ति स्थल तांकरी पाखरु लीन तांकरी पाखे
ତାଙ୍କର ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରଥ ଗଡ଼େ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଛରେ ପତ୍ର ହଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ପରମାତ୍ମା ପରମ କାରୁଣିକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯଦି କେହି କୁପଥଗାମୀ ହେଇ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଇ ନଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆପଣ ସତ ଶିକ୍ଷା ସତ ଉପଦେଶ ଦେଇ ସତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ 600 ବର୍ଷ 500 ବର୍ଷ 400 ବର୍ଷ 300 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅମର ବାକ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଗାର ଯେଉଁ ଠାର ବିଦ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହନ୍ତ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଇଏ କଳିଯୁଗର ପରିସମାପ୍ତି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଭୋଗିବା ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଲେଣି ଭଗବାନ। ସତର୍କ ଘଣ୍ଟିରେ ସତର୍କ ହୋଇ ନିଜକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ରାଗ, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ, ମିଛ, ଚୋରି, ଇଏ ଜିନିଷ ପାଖରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତି ହେବେ। ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ଆମ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଗୀତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ଆମ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଗୁରୁଜନ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ, ଶାନ୍ତି ରହିବେ, ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଶାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ରହିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଦିଗରେ ପଥିକ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବା ଟିକେ ରହିବା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବୁଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ଠିକ୍ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଆମ ଅବଗଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ଭୋଗିବନି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ହେଲେ ଭଗବତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଆସିଲେ ସେ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ି ଭଳିଆ ବି ପରିଣତ କରିଦେବେ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କରୁଣା ଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପାଦକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ସଂସ୍କାର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ସଂସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସଂସ୍କାରକୃତ କର୍ମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁକି, ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଶାନ୍ତି ହେବ, ସଂସାର ଶାନ୍ତି ହେବ, ବେଦ ଶାନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍ କର୍ମ, ସତ୍ ଧର୍ମ, ସତ୍ ନ୍ୟାୟ, ସତ୍ ବିଚାର, ଇଏ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟର ଏକାନ୍ତ ମାନେ ଅପରାଜାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଚଳିପାରିବ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରବିନ୍ଦରେ ପଦା ମନ ରଖି ଠିକ୍ ପଥରେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ଠାକୁର, ଆପଣ ତିଆରି କରିଥିବା ମହାସଂଘ ବା ଦଶନାମୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସମାଜ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଂଶୀ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆମେ। ମହାଦେବ ଅଂଶୀ ଆମେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରୁଦ୍ର ଅଂଶୀ, ରୁଦ୍ରବଂଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କାରଣ ରୁଦ୍ର ଅଂଶୀ। ମହାଦେବଙ୍କର ଯେମିତି ସର୍ବସ୍ମାନ ଶ୍ମଶାନବାସୀ, ଆମେ ସେମିତି ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବା। କୌଣସି ଜାତି ଛୋଟ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଲୋକ ଛୋଟ ନୁହେଁ, କୌଣସି କର୍ମ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ରୁଦ୍ରବଂଶୀ, ରୁଦ୍ରବଂଶୀ, ଆମେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତପୋଧନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମେ ଗୋସାଇଁ, ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଗୋସାଇଁ, ସବୁକିଛି ଆମେ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଶିବ ହେଲେ ଭୋଳାଶଙ୍କ ଶ୍ମଶାନବାସୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବେ ସମାନ, ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ସର୍ବେ ସମାନ। ଆମେ କୌଣସି ଜାତିକୁ, କୌଣସି କାହାକୁ ହେଲେ ଘୃଣା କରିବାର ନାହିଁ, କି କାହାକୁ ଅପମାନୀୟ କଥା ଦେବା କରିବାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ଛୋଟ ମଣିବାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା କାହାରି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିବାର ନାହିଁ। ଯେଝା କର୍ମ ଯେଝା କରିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ କର୍ମ ହିଁ ଆମର ସଂସ୍କାରୀ କର୍ମ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂସ୍କାରୀ କରେଇବା,
संस्कार पथरे जीवा नीति नियम आचार विचार को गुरु परंपरा को मानि आम जीवन को सार्थक करवा। तेणु मु समस्त को विनम्र अनुरोध करुच्ची आपण माने सहृदय विचार करी चिंता करी समस्ते उचित पथरे पथिक हुंतु। मु कहूनी आज्ञा कौन पद पदवी पे मोर आशा लोड़ा ना, मोर तो अच्छा प्रभु स्वयं। पद कौन आ पदवी कौन? जगत गुरु शंकराचार्य दशनामी गोस्वामी समाज गोटे संगठक संयोजक हिसाब से मत तैयारी कर मो प्रभु पहाड़ हिमालय पहाड़ भाया ये छोटिया आसन छोटिया कर्म नहीं, मु गोटे सामान्य संगठक संयोजक गोटे। तेणु से प्रभु कृपा जदि थी से प्रभु को दया तब जगन्नाथ का आशीर्वाद कल्याण करुणा तब जगत जननी मार स्नेह ममता आशीर्वाद बल मुझे आपण मान पाखे किसी वार्ता दूसरी समस्त संस्कार सत पथ को आसतु कारण सत्य जुग आसगला कलियुगर पतन समय प्रत्येक महापुरुष अच्युतानंद जशवंत दास जगन्नाथ दास बलराम दास अर्कित दास समस्त कहूँ हाड़ी छटिया बटर हाड़ीदास जहाँ लिखिं अक्षर अक्षर सत्य। तेणु मारिका माड़ माड़ हो मारिका समस्त पाई ये हूँ समस्त को संस्कार धर्मी करने मारिकार भविष्य द्रष्टा माने समाज को संस्कार करने चेतावनी चेतना दे समस्त ग्रहण कर निज धर्म निज कर्म प्रति व्रती हो। हिंसा गोटे प्रथम परिहार कर राग क्रोध अहंकार गर्व मिथ्या या संपूर्ण त्याज्या कर। काली मुझे जे बाबा जे परिवार माछ मांस अंडा शुखुआ कुकुड़ा माने पकड़ा खाऊची वेद उपनिषेद गीता भागवत प्रत्येक पुराण प्रत्येक विषय देख कौन जगार माने हिंदू मानकर खाद्य हिंदू मानकर कौ माने एटा ब्राह्मण मानकर गोसई मानकर सन्यास खाद्य नुहे। आपण मैंने जदि मो कथा को अस्वीकार करेंगे अमान्य करेंगे मोर किसी आज्ञा करार ना कि मोर कहवा कथा आपन को सचेतन करवा कथा आपन को चेतना बुद्धि दवा कथा मो कर्तव्य कर्म मु कर मानि पारती न मानि पारती धरिकी क्या धर्म करार ना मारिकी क्या मर्म बुझेबार ना जार मन हम से तार अपना छा परिवर्तन हम। मु तो निजे कह आज्ञा मोर तो लक्ष्य भूल मुझे क्या कौन कहीदे कौ समय को मोर को ठीक अच्छे ताहा नुहे मुझे निजक सठिक ठीक कहीपर जी ईश्वर कृपा जी मत ज्ञात अच्छी मुझे कहबी अधिका कहीपरि ना कारण मो ऊपर को सेमती केते 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 महान ऋषि मुनि साधु सन्त गुरु अच्छा से आशीर्वाद करुणा दया कल्याण आज आपण मानक कथा आपण मानक जनाऊँगी। तेणु आपण मैंने जागृति हूँ जाग्रत हूँ सचेतनता हूँ समस्त को भल पातु कौन सी व्यक्ति विशेष कहार कुच्छारटना करतु ना कहार संपत्ति अपहरण करना कहार धन अपहरण करतु ना उचित मार्ग में आसतु उचित मार्ग आसतु लोक भल पातु समस्ते एकत्र हूँ एक मनोवृत्ति ये समस्ते कार्य कले से कार्य निश्चित सुफलगामी है सफल हुए कार्यकारी हुए। गत काली आपण मानक कही तेणु आज भी कहूँ श्री जगन्नाथ अपार करुणार आशीर्वाद जगत गुरु प्रभु परम पूज्य भगवान जगत गुरु शंकराचार्य निष्ठानंद सरस्वती आशीर्वाद माँ जगत विमला कल्याण माँ सब कल्याण आपण मानक जहाँ कहूँ मो निजे किसी कौन से प्रभु दत्त जिनस तेणु आपण मानक मोर कोटि कोटि अनुरोध कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि नमन से प्रभु को पदारविंद लय रखी आप उचित व्रति उचित मार्ग को आसतु भगवान समस्त मंगल करंतु। हर हर महादेव हर हर महादेव जय जगन्नाथ। प्रभु प्रभु प्रभु।